Ya, aku tadi pingsan sementara lagi mengendarai motor. Aku takut asapnya bikin sesek. Tebal banget asapnya. Jadi Loken ini sebenarnya dalam status siaga. Jadi aku nggak mau lama-lama di sini. Aku pikir sebaiknya kita cepat turun. Tapi orang-orang Cina itu berani banget, guys. Selamat pagi. Kita dengan Bebel sedang berada di lereng Gunung Lokon. Kita rencananya mau hiking sampai ke area kawah, tapi tadi sedikit berawan dan kita kena basah. Kita lihat keadaan bagaimana. Kalau lihat di perkiraan cuaca, hari ini hujan, tapi kita masih berharap setidaknya ada matahari. Kita nggak bisa lihat rumah-rumah di bawah situ. Because Bebel really wants to hike today. It was a great day. Yeah, and we both ready to hike until the crater, up to the crater. Okay, guys, see you later. Kita sedang mendaki Gunung Lokon. Hey, the rain stops. I hope it stays that way. Yes. Have such a nice performance. Normally we can see houses down there. Not really. Jadi kita telah tiba di gerbang selamat datang di Gunung Lokon. We have walked this far or this short, I think. It's not a long distance, right? But so now we have arrived at this gate. We actually will climb the rocks up to the crater of Mount Lokon. Yeah, we're gonna do it. Yeah. Aku akan foto Bebel di bawah tulisan selamat datang di Gunung Lokon ini. Alright. Three, two, one. 3, 2, 1. Yay! Okay. Yeah. It is called Batu Licin, which means slippery rocks. It's actually the way where the larvae coming down. Really? Yeah. Yeah. This is the way. Right. Yeah. Ini adalah jalan lahar atau disebut juga batu licin. Jalan di mana lahar lewat kalau dia keluar dari perut bumi, dia turun lewat sini. Jadi kita akan berhati-hati. See you up there. Okay. Oops. Kita telah melewati batu licin untuk beberapa menit. Sebenarnya nggak jauh guys, tapi karena sangat menantang jalurnya. Itulah tujuan kita, nggak lama lagi. Kita bertemu seorang turis yang menginap di hotel yang sama tempat Bebel menginap. Sementara di belakang kami menyusul seorang pemandu yang sedang membawa 3 orang tamu. Who is the guide? Who is the guide? The guy's person, the name? Fernando. Local guide. Yeah, he's usually a dive guide, but Oh, really? Oh, He does all the extreme sports, huh? he lives here. But he sets straight, I think. yeah. How many people are there? Looks like 3 Chinese. Oh, okay. Oh, so he's leading tourists also. Okay, we almost get to the crater.
Ada juga orang-orang di sana. Ada rekan tour guide dengan sedang membawa tamu dari China. Kita hampir sampai, guys. Ya. Dan Bebel ada temannya, sama-sama menginap di satu hotel di Temohon. Yeah. It's quite challenging for me because I am 48 years old this year and it's quite an activity. It blows by the wind. Jadi kita sekarang sedang mencium bau-bau belerang. We can now smell the sulfur. Sebelum pengalaman ini, aku nggak sadar kalau ternyata aku rentan terhadap bau belerang. This is the smoke of the sulfur mix the cloud, mix the fog. Okay. Do you bring mask? Or use your jacket? Yeah. You only bring one mask? Do you have another one for her? I was just lucky I have this extra. I just using this buff. Yeah, it's okay. Mount Eden is gonna be 10 times worse. Really? Ya. Jadi kita harus menutup hidung dan mulut. Oke, aku nggak bisa filming sekarang karena ini sangat menantang dan aku harus berhati-hati. Oke. Yap. Oke, untung aku bawa buff. Mereka sudah di atas itu, guys. Kita salah jalan. Akhirnya kita tiba juga di area Kawah Loken, guys. Itu tamu-tamu lain. Ada saudaraku Bebel, temannya yang menginap di hotel yang sama. Kita bertemu di perjalanan sementara kita hiking. Sekarang kita tiba di sini. We are so proud of ourselves. Belle, we did it! Yeah! We did it! Yeah, we see so much. Hey. Yeah. Wow. Yeah. So is it worth hiking? I think so. I just like the hike, but I mean, yeah. I mean, it's nice. Yes. It's nice. It was more challenging than we thought. Yeah. Especially me, I thought it was easier. And I really thought it was so close by. Yeah. Since the gate, we arrived there. Yeah, but it's okay. It's Yeah. okay. We did it anyway. I'm proud of us. Yeah. Woohoo! Fernando sebenarnya seorang dive guide, tetapi hari ini dia memandu 3 orang turis dari China mendaki Gunung Lokon, dan kami bercakap-cakap. Oh God. Wow. Belle, look over here. All right. Wow. Nice photo. Ooh. Yeah, I will ask the guy to photo us together. Wow. Wow, where is he going?
Beautiful. So this is the crater of Mount Lokan. Aku merasa agak sedikit sesak dadanya karena ada asap belerang. So guys, I'm actually an active person, an active grandmother, but this is quite hard for me. This is quite challenging, but it is worth to climb. You know, I've been lived in Tomohon for more than 20 years, and this is the first time I climbed up to the crater. Meski dadaku terasa berat saat bernapas, tapi aku berusaha mendokumentasikan semua yang kulihat di sini. Karena sekalipun aku tinggal nggak terlalu jauh dari sini, ini pertama kalinya aku mencapai kawah Gunung Lokon, dan tidak mungkin aku kesini setiap hari. Jadi orang-orang yang pernah kesini menulis nama mereka di sini sebagai kenang-kenangan. Ya, kira-kira apakah kita perlu menulis nama kita di sini? Kita lihat saja nanti. Careful this smoke. Aku takut asapnya bikin sesek. Tebal banget asapnya. Jadi Lokan ini sebenarnya dalam status siaga. Jadi aku nggak mau lama-lama di sini. Aku pikir sebaiknya kita cepat turun. Tapi orang-orang Cina itu berani banget, guys. Mereka berdiri sangat dekat di pinggir, di tepi kawah. Oke, aku nggak berani menentang alam. Tuhan lindungi, Tuhan Yesus. Mataku juga perih kena asapnya. Kita sudah mau turun Gunung Lokon, untuk kita ketemu sama rekan baik di sini. Jadi kita turun bersama-sama. Karena sebenarnya ada jalan lain yang tadi kita naik batu yang tinggi banget itu. Sebenarnya nggak harus lewat situ, guys, tapi ada jalan lain, cuma kita nggak tahu. Jadi itulah fungsinya guide. Oke, jadi karena dia menawarkan untuk kita turun sama-sama, jadi kita akan turun sama-sama dari Gunung Lokon. Kita akan kembali ke sivilisasi. Or you want to stay longer here? All right, you can catch up. We'll walk slowly. Kita turun. Hore, akhirnya kita turun juga. Jadi guys, naik itu sangat menantang, tapi turun juga sangat menantang karena kita pakai otot paha itu lebih berat saat kita turun. Oke, aku nggak bisa filming lama-lama karena aku harus konsentrasi jalan turun, guys. Lihat jalannya seperti ini. Sampai jumpa di bawah. Untung Bebel ada teman. Okay. Ini licin, slippery. Mengapa mereka duduk? Pelan-pelan karena ini hujan, guys, jadi licin.
thank you ya. So minta nomor kontaknya tadi dia? Belum? Oh minta aja. Oh minta. Kasih Pak kita aja nanti. Siapa tahu dia perlu toh. Turn right. Yep. Otherwise you will go to Tinoor village or Kinilo village down there. Yeah, yeah. You were passing this gate, right? Yep. All right. Yay. I already asked his number. I'll give you later. Oh, nice. Yeah, just in case you need to contact him. Yeah, and I can always ask questions. Yep. Sure. Okay, make photo, both of you. All right. Okay. What is happening? I'm filming while screenshotting. Nice. All right. So Daud, how did you get here? I mean, from to the parking lot down there. Scooter. Oh, okay. You rent from the hotel? In Manado. Oh, from Manado. Okay. Beberapa menit setelahnya, aku pingsan karena ternyata aku tidak tahan mencium bau belerang. Aku lihat kita oleng seolah seperti itu gelincir, tapi aku nggak bisa kontrol. Aku ingat nggak taunya aku udah di mobil. Jadi ada orang yang ada kendaraan sekitar situ antar aku ke rumah sakit. Jadi si Bebel yang antar. Tadinya mau dirawat rumah sakit, aku bilang pulang aja, rawat jalan, jadi dapat obat. Ini luka-lukanya guys. Tadi aku pulang dari rumah sakit, bikin air panas mandi. Karena kan abu ya, naik gunung tuh banyak pasir gitu. Belum lagi jatuh, hujan-hujan, jadi kalau nggak mandi tuh nggak enak. Ini mandi air panas. Ini tandanya aku sudah mulai tua. Tapi di atas tuh karena ada belerang, bau belerangnya itu sangat menyengat. Jadi kita sampai mesti tutup hidung, tutup mulut, dan kena di mata juga nggak enak. Untuk tadi aku pakai kacamata gitu. Ya guys, jadi kalau Anda naik ke Gunung Lokon, berhati-hati, nggak usah cepat-cepat, dan pastikan kalau memang Anda mau naik sampai di atas atau di kawah, jaga stamina, atau kalau memang tidak kuat silahkan kembali gitu. Oke, tidak ada paksaan. Kalaupun Anda nggak sampai di kawah juga bukan menjadi akhir dari dunia. Oke guys, sekarang aku mau istirahat sambil edit video ini, karena sekalipun sakit tapi tanganku masih bisa mengerjakan editan. Kalau udah banyak PR guys, banyak video yang kita rekam, sayang kalau aku nggak edit, cuma terhapus gitu aja. Oke, ikutin terus vlog aku.